Kanang imong bana nga nagsigig panungog-dungog nga asa daw iyahang cake, naghimo ba daw kog cake, malan daw ko sa akong amo og uban pa, kay akong himuan diretso, ag iyaha langan kuno kaayo, hapit na kuno magabii, wala pa gyapon iyahang cake. Sumao nga naghimo na lang gyud ko no ilabi na gyud ni aning raspberry sauce nga mas okay gyud himuon nga kita gyud ang maghimo kay aron sad nga mahibalo tawag natay idea kung unsa ang pag-decorate sa ato ang kaugalingon nga cake ingon ana siya o sticky kayo nindot na lamian gyud ang akong nahimo. Pero ang akong cake mora og dili perfect. So, ingon ana, kasimple lang ang akong decoration sa cake. Basta lang gyud nga ma-symbolize ang iyang adlaw nga natawhan karong adlaw og makaawit ta og ginagmay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ow. Makapangag man. So, ingon ana lang kasimple ang celebration sa birthday diri sa Europe. Mukaon lang sila og isa ka slice nga cake. Lipay na in town kayo sila. It's okay? That's good, yeah. Mmm. How do you make that? Ah, what? The sauce is good? Mm. It's fresh one, huh? I noticed. One packet.